time. Game na na. Nice one. Uy! Yun ay pasta. Relax! Relax! Relax lang! Basta kaubal! Oloy! 10 seconds to shoot. Hey! Traveling. Len! Kaulit kayo eh. Siwa mo sa taon ko. Kaulit. Next naman ang kurma. Uy! Nice one. Hey! Rebound, rebound! Oh! Lumang, baba na, baba! Baba na, baba! Uy, double! Pura. Saan to? Rabin! Ay! Bula? Ay, kailangan shorts. Si Baliri, wala shorts. Location of the player out of bounds. Speaking of, isa lang nasa atlas. Man. Ha? Laman. Uniform na na. Hindi na. Wala mong good yun. Laman doy, ay nalang. Sorry, libat na ako, libat. Hinay na, Bray! Bray! Ay! Wow! Bad! Diretso ba? Ayan, kayo na, oy. Hey! Pitro. Hey! Balik na! Dalawa na, guys! Running time. 6 minutes. Go! Oh! Nice! Nice time. Ball out of bounds. Uy, sure siya kahap. Kaya na, guys! Kaya na. Ako, nang coach. No. Natabok. It's a thing! Yeah! Na-record doon! Amot! Ay, na-retext ko. Oh my God! Richard! Richard! Go! Ano kayo eh? Hawarep! Good din. Hindi ni mag-zoom lang. Zoom na lang sa pag-zoom! Richard! Richard! Patay lang. Pasa! 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 Double na ako. Long ni mo. Ayaw eh. Oo. Dulod-dulod na, dulod-dulod na ilang. Relax! Relax! Ayun ako ay batik. Tala? Bilang ang score eh? Magawa sa ilaga. Gawa sa opa. Ilapay ang ilaga. Doon mo gana. Woo! Woo! Nice one! Diretso! Diretso na! Isa! Ah! My God! Sila ang drive ba? 10 minutes. Diretso ba? 10 seconds to shoot. Kaya na kayo yung malapan ninyo. Basta ba ito? Ah! Basta ba ito? Diretso na rin! Diretso! Hey. Oh my God! Ah! Diretso na. Nag-dribble mo eh. Diretso! Out of bounds. Substitution. Este, oy, 2-0 pa? Pwede mo doon. Sab-sab. Bukon ko naman. Let's go! I pursue you! San Carlos! San Carlos! Oh, go! Dito na! Ay, sa! Ay, sa! Uy! Shoot! Wata na na! Bang! Hey! Una na! Una na! Una! Una! Pasa sa una! Bang! Oh, sure. Ring, gawa! Isa! 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 Ay, sayang!
Alas. Naman kayo mo ay. Wala! Sabat. Number 13. Ay, shit, ay. Time out. Rambutan.